Agradecemos a Deus pela imensa bênção de Deus sobre nós, amém? Irmãos da Itapeva, Água Viva e todos nós estamos reunidos nesta manhã. E hoje nós temos uma imensa alegria também que Deus nos enviou o pastor Lee da Coreia com sua comitiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana da Coreia. Então hoje quem traz mensagem é Reverendo Lee. Quando ele chega aqui, eu vou falar família Água Viva, aí vocês falam aleluia, tá bom? Tá combinado? Certo, então vamos fazer. 자, 우리 모시겠습니다, 목사님. família Água Viva. 감사합니다. Muito obrigado. 여러분과 제가 주 안에서 한 형제 자매임을 확신합니다. Eu tenho a convicção de que somos irmãos em Cristo. 지금까지 예배를 드리면서 오늘처럼 외로워 본 적은 처음입니다. Não teve dias como me senti tão só como nos dias de hoje. 제가 전혀 이방인이 된 것 같습니다. Eu me sinto como se fosse forasteiro aqui no meio de vocês. 여러분이 찬양을 알아들을 수가 없었고, Eu não pude compreender o louvor dos irmãos. 여러분이 대화하는 것을 전혀 알아들을 수가 Não pude 없었습니다. compreender nada que vocês estavam falando. 그래서 저는 오늘 입을 두 개를 가지고 왔습니다. E por isso eu tive que trazer dois lábios aqui. 하나는 제가 한국말을 하는 제 몸에 달려 있는 Eu 입이고, estou com os meus lábios para falar o idioma coreano. 또 여러분들에게 이 설교를 알아들을 수 있는 또 다른 입 하나를 E também 함께 달고 trouxe 왔습니다. ao meu lado outro lábio para falar, para que os irmãos possam compreender o que eu vou dizer. 우리 사무엘 목사님은 어제와 그제 이틀 동안 제 설교를 통역해 주었습니다. O pastor Samuel traduziu durante esses 2 dias passados as minhas mensagens. 목사님과 장로님들 지도자들이 모인 컨퍼런스에서 이틀 동안 제 설교를 통역해 주었습니다. Durante o congresso que nós tivemos 2 dias atrás, nós estivemos juntos ouvindo e dando a mensagem através do pastor Samuel. 제 몸에 달려 있어서 제가 움직이는 입보다 우리 사무엘 목사님 입이 훨씬 더 정확했습니다. Mais do que os meus lábios, a exatidão maior estava sobre os lábios do pastor Samuel para poder passar a mensagem. 오늘도 이 설교를 잘 통역해 주실 줄로 Espero que hoje 믿습니다. também possa transmitir a mensagem corretamente aos irmãos. 우리에게는 타고나면서 가지고 있는 이름이 하나 있습니다. 태어나면서 가지고 있는 이름이 하나 있습니다. Temos nome que nós recebemos no momento em que nós nascemos. 그 이름은 부모에 의해서 지어진 O 이름입니다. nome que nos foi dado através dos nossos pais. 아마 여러분 모두에게도 이런 이름들이 있을 겁니다. Todos vocês também devem possuir esse nome. 또 하나의 이름은 우리가 이 땅에 살면서 붙여진 이름입니다. Mas também temos outro nome que recebemos durante a vida que nós levamos no mundo. 우리의 직업에 따라 이름이 붙여지기도 합니다. O nome vem de acordo com o cargo que nós possuímos na nossa profissão. 우리 지위에 따라 이름이 붙여지기도 De acordo 합니다. com a nossa posição. 제 본래 이름은 이성희입니다. O meu nome é Lee Sang-hee. 근데 제게는 목사라는 이름이 또 붙어 Mas também 있습니다. tenho título de pastor. 자녀들에게는 아버지라고 하는 이름이 붙여져 있습니다. Para os meus filhos eu sou o pai. 제 아내에게는 당신이라고 하는 여보라고 하는 이름이 또 붙어 Para a 있습니다. minha esposa eu sou um marido. 그러나 우리에게는 또 다른 하나의 이름이 있습니다. Mas todos nós possuímos mais nome. 그것은 하나님으로부터 우리에게 붙여진 이름입니다. O nome que foi dado por Deus a nós. 하나님을 따르는 모든 사람들을 하나님은 성도라는 이름을 붙여 Todos 주었습니다. nós que seguimos a Deus, nós somos chamados de fiéis. 오늘 여기 있는 우리 모두의 공통된 이름은 바로 성도라는 이름입니다. O nome comum que nós todos aqui possuímos é que todos nós somos chamados de fiéis. 그런데 이 성도 가운데 두 가지 부류가 있다는 사실을 아십니까? Você sabia que existem 2 tipos de fiéis, irmãos? 하나는 제자의 부류가 있습니다. Há os que são chamados como fiéis discípulos. 또 하나의 부류는 제자가 아닌 수많은 무리의 부류가 E 있습니다. também existem também aqueles que não são chamados discípulos, mas que estão no meio da multidão. 오늘 우리가 읽었던 이 본문이 바로 그런 내용을 가르쳐 주고 A 있습니다. palavra de hoje está tratando desse ponto que eu estou falando nesse momento. 예수님이 사역을 하고 있을 때 수많은 무리가 주님을 따라 나섰습니다. Quando Jesus estava no seu ministério, muitas multidões estavam seguindo a sua 오늘 direção. 성경 25절 말씀을 보면 수많은 무리라고 기록하고 O 있습니다. versículo 25 nos diz: grandes multidões o acompanhavam. 여기 기록되어 있는 이 무리라는 단어는 신약 성경에 몇 번 나오지 않는 중요한 단어입니다. Essa palavra multidão não aparece tantas vezes no texto do Novo Testamento, mas é muito importante para 굉장히 nós. 많은 수가 운집했을 때 쓰는 표현입니다. É termo usado quando realmente há muitas pessoas reunidas. 아마 예수님께서 팔레스틴의 들판을 다닐 때 굉장히 많은 사람들이 주님을 따라다녔던 것 같습니다. Quando ele andava pelas regiões da Palestina, realmente muitas multidões cercavam e seguiam Jesus. 이 무리는 이미 주님을 따라다니는 사람입니다. Essas pessoas eram as pessoas que seguiam o caminho que Jesus seguia. 예수를 신뢰하고 예수를 쫓던 사람들입니다. Eram pessoas que confiavam e perseguiam Jesus.
근데 길을 가다 주님이 몸을 돌이키고 그들을 멈추어 세웁니다. Mas em dado momento, Jesus para todas essas pessoas e diz a eles. 그리고 그들에게 제자됨의 조건을 말씀하십니다. E assim fala sobre a condição deles se tornarem discípulos. 이미 주님을 따라오고 있는 자들에게 나를 따라오려면이라고 주님이 말씀을 하십니다. Para aqueles que já estavam seguindo Cristo, ele diz para que vocês possam vir a mim. 나를 따라오려면 이러이러하지 아니하면 내 제자가 될 수 없다고 말씀을 합니다. Para que você possa vir a mim, você precisa de tais condições. 이미 주님을 따라오고 있는 사람들에게 주님은 무리와 제자를 구분짓고 있습니다. Aqueles que já estavam seguindo Jesus, Jesus está separando os discípulos da multidão. 주님은 주님을 따라오는 사람들에게 만족하고 있지 않다는 이야기입니다. Jesus não estava satisfeito somente com a multidão que estava seguindo. 주님은 무리에 만족하지 않고 제자를 원하고 계신다는 사실입니다. Jesus não estava satisfeito com a multidão, mas ele desejava ter discípulos. 저는 이 설교를 시작하면서 여러분에게 이런 질문을 던지고 싶습니다. Antes de começar essa mensagem, eu quero fazer uma pergunta para vocês. 주님을 따라오는 무리에 속하고 있습니까? 아니면 주님이 원하는 제자에 속하고 Você 있습니까? pertence à multidão ou você pertence ao discípulo que segue a Jesus? 여러분이 정직하게 대답하셔야 합니다. Responda sinceramente. 주님을 따라오고 있는 것에 만족하지 않으셔야 합니다. Você não pode estar simplesmente satisfeito por seguir Jesus. 이미 주님을 따라오고 있지만 주님은 무리를 기뻐하지 않으셨습니다. As pessoas já seguiam Jesus, mas Jesus não estava contente simplesmente com a multidão que o seguia. 이미 주님을 따라오고 있는 자들에게 주님은 제자가 되기를 원한다고 말씀하십니다. Jesus diz àqueles que estavam seguindo, a multidão que seguia, eu quero que vocês se tornem discípulos. 이 지구촌에 주님을 따라다니는 수많은 사람들이 있습니다. Nesse mundo há muitas pessoas que estão seguindo, dizem seguir Jesus. 이 브라질이라는 나라에도 주님을 따라오는 사람들은 수없이 No 많습니다. Brasil também temos uma grande multidão que também segue a Jesus. 근데 중요한 것은 주님이 그들을 향하여서 만족하지 않는다는 사실입니다. Mas o importante fato é que Jesus não está satisfeito com essa multidão que o segue. 난 오늘 여기 예배하는 여러분 모두가 제자가 되기를 축복합니다. E eu desejo que toda a multidão que está nessa manhã reunida aqui, todos se tornem discípulos do Senhor. 주님이 원하는 제자가 되시기를 축복합니다. Seja discípulo que o Senhor tanto deseja. 무리에 만족하지 않기를 바랍니다. Não fique satisfeito em estar no meio da multidão. 제자가 되십시오. Seja discípulo. 제자가 되어야 주님의 사람입니다. Você tem que ser discípulo e assim poderá ser o Senhor, estar acompanhando o Senhor. 제자가 되어야 주님이 사용할 수 있습니다. Você tem que ser discípulo para que Deus possa utilizá-lo como instrumento. 제자가 되어야 주님께 영광을 돌릴 수 Você 있습니다. tem que ser discípulo para que você possa glorificar ao Senhor. 다시 묻습니다. Agora pergunta novamente. 제자입니까 무리입니까? Você é discípulo ou você faz parte somente da multidão? 여러분 교회에 다니는 것으로 만족하지 마십시오. Você não pode ficar satisfeito somente em frequentar a igreja. 우리가 찬양을 하고 있다고 하는 것으로 만족하지 Não 마십시오. fique satisfeito somente em estar louvando. 끊임없이 나를 향해 질문을 던지십시오. Esteja constantemente julgando questionamentos em sua 내가 vida. 제자인가 무리인가를 끊임없이 질문하셔야 Pergunte 합니다. para si mesmo, será que eu sou a multidão ou será que eu sou um discípulo? 수많은 무리가 주님을 따라오고 있는데 주님이 그들을 향해서 나를 따라오려거든 이러이러해야 내가 원하는 제자가 된다고 말씀을 하십니다. Havia uma multidão que seguia Jesus. E Jesus disse, para que vocês continuem a seguir a mim, vocês precisam dessas condições. 도대체 주님은 어떤 사람을 원하는 것일까? Que tipo de pessoa que Jesus desejava? 어떤 삶을 살아야 주님의 제자가 될 수 있을까? Que tipo de vida devemos levar para sermos então discípulos? 오늘 우리는 성경을 통해 이 몇 가지를 함께 살펴보려고 합니다. Através da palavra de hoje queremos analisar alguns pontos importantes. 먼저 우리가 26절 말씀을 함께 읽으시겠습니다. Leamos juntos o verso 26. 소리를 내서 같이 Vou ler 읽습니다. todos juntos. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 여기 굉장히 중요한 그룹들이 언급되고 있습니다. Aqui nós vemos a citação de grupos, vários grupos. 부모가 언급되고 있고 O relacionamento entre pais e filhos, 아내가 언급되고 있고 a esposa, 자식이 언급되고 있고 os filhos, 형제가 언급되고 os 있고 irmãos. 우리의 삶의 가장 소중한 것들입니다. São coisas que nós levamos como algo valioso. 우리가 살아가는 이유가 어쩌면 여기에 언급된 이들을 때문에 우리가 살아가고 있는지도 Talvez 모릅니다. a nossa existência esteja voltada para esses pontos que está o texto citando para nós. 세상의 그 어떤 것과도 바꿀 수 없는 소중한 것들이 바로 여기에 있습니다. Está aqui contida pessoas que nós nada trocaríamos por algo desse mundo.
그런데 예수님은 나를 따라오려면 이들을 미워하지 아니하면 내 제자가 될 수 없다고 Mas a 말씀합니다. palavra diz: se alguém vem a mim e não aborrece essas pessoas, você não pode se tornar meu discípulo, diz o Senhor. 이렇게 먼저 물어보겠습니다. Agora quero perguntar primeiramente a vocês: 여러분 여러분의 부모를 미워할 수 있습니까? vocês conseguiriam aborrecer seus pais? 여러분 여러분의 형제 자매를 미워할 수 Vocês 있습니까? conseguiriam aborrecer seus irmãos? 여러분의 아내와 남편, 자식을 미워할 수 있습니까? Você seria capaz de aborrecer seu marido, a sua esposa? 아니 성경은 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 내 제자가 되지 못한다고 E a 말하고 palavra 있습니다. diz: se você não e ainda não aborrece a sua própria vida, você não pode ser um discípulo. 여러분 여러분의 목숨을 미워할 수 있습니까? Vocês conseguiriam ter ódio da sua própria vida? 도대체 여기 미워한다고 하는 이 의미는 무엇입니까? Então o que significa o texto dizer que aborrecer? 이것은 문자적으로 여기 언급된 이들을 헤이트하라, 경멸하라, 미워하라는 의미가 아닙니다. O significado de aborrecer não é dizer eu odeio, me tornar um hater, de um ódio em relação a essas pessoas. 이것은 우리의 삶의 프라이어리티, 우선순위를 말하고 Mas a 있습니다. palavra está nos colocando a prioridade de vida que você deve ter. 동일한 성경은 부모를 공경하라고 말합니다. A mesma palavra diz que nós devemos respeitar nossos pais 자기 아내를 제 몸처럼 사랑하라고 e 말합니다. amar a nossa esposa como se fosse o meu corpo. 성경은 형제를 미워하지 말라고 E a 가르칩니다. Bíblia nos ensina: você não deve odiar o teu próximo. 여기 언급되어 있는 모든 것들을 우리가 사랑해야 합니다. Todas essas coisas que foram citadas aqui nós devemos amar. 그런데 예수를 따라 나선 자는 Mas aquele que segue a Jesus, 이것들을 예수보다 덜 사랑해야 예수님의 제자가 될 수 있다는 이야기입니다. para que ele se torne um discípulo, deve amar menos essas coisas. 우리가 예수의 제자로 살려면 우리의 삶의 이 우선순위를 정립해야 E 됩니다. assim, para que nós tornemos discípulos do Senhor, devemos corrigir corretamente esse aspecto tão importante. 여러분의 삶의 탑 프라이어리티가 예수 그리스도가 되어야 하는 Você 것입니다. tem que colocar como a sua prioridade top da sua vida a Jesus Cristo. 그래야 우리는 예수의 제자가 될 수 있습니다. É assim que nós podemos tornar discípulos do Senhor. 여러분의 삶에 예수가 첫 번째 놓여 있습니까? Você colocou como prioridade da sua vida Jesus Cristo? 지난 여세 동안 살아오면서 여러분의 삶의 최우선 순위에 예수가 놓여져 Em 있었습니까? toda a sua vida você tem colocado Jesus como prioridade? 우리는 많은 경우에 우리의 소중한 것들 그 다음에 예수를 두는 경우가 대단히 Muitas 많습니다. vezes colocamos outras coisas como prioridade e colocamos depois Jesus em segunda ordem. 그 사람은 예수를 따라다니는 사람일 수는 있지만 예수의 제자일 수는 없습니다. Essa pessoa provavelmente pode ser uma pessoa que está no meio da multidão seguindo Jesus, mas essa pessoa não é discípulo. 내 삶의 영역에 많은 것들이 자리할 수 있습니다. Nós podemos ter muitas coisas em nosso aspecto da vida. 예수가 그 가운데 하나여서는 안 된다는 이야기입니다. Ele não pode ser simplesmente mais um aspecto que está contido em todo o globo da tua vida. 예수가 그 모든 것들 위에 첫 번째여야 한다는 Ele tem que 이야기입니다. ser a prioridade de todas essas coisas da tua vida. 나는 오늘 여러분들의 삶에 예수를 첫 번째로 세울 수 있기를 Eu 축복합니다. desejo que vocês, irmãos, que vocês possam colocar a prioridade em Deus, 그 사람이 바로 예수의 제자가 되는 것입니다. pois essa pessoa será discípulo do Senhor. 제자는 어떤 사람입니까? Quem é o discípulo, irmãos? 내 삶의 첫 번째 자리에 예수를 둔 사람이 예수의 제자입니다. São pessoas que colocaram Jesus Cristo como prioridade em sua vida. 우리가 성경을 많이 공부해야 합니다. Nós temos que estudar muito a Bíblia. 우리가 기도도 많이 해야 Nós 됩니다. temos que orar muito também. 우리가 찬양도 열심히 불러야 Nós também 됩니다. temos que esforçar e louvar a Deus. 그러나 이런 종교적인 행위보다 더 중요한 것은 예수를 내 삶의 첫 번째 두는 것입니다. Mas mais importante do que essas práticas religiosas que nós temos é colocar Jesus Cristo como prioridade de nossa vida. 많은 경우에 우리가 찬양하며 기도하며 예배하지만 예수가 첫 번째이지 못한 경우가 Em 많습니다. muitos casos nós louvamos, nós oramos, nós cultuamos e adoramos a Deus, mas não temos prioridade de Deus em nossa vida. 내가 그리스도인이라고 남에게 소개하면서도 내 삶에 예수가 첫 번째이지 못한 경우가 Nós 많습니다. apresentamos Cristo como Senhor da nossa vida, mas deixamos de lado, não sendo Ele a prioridade de nós. 여러분의 삶의 첫 번째 예수가 놓여져 있기를 축복합니다. Desejo que Jesus Senhor seja colocado em primeiro lugar em tua vida. 아멘. 주님은 두 번째 조건을 우리에게 이야기합니다. o Senhor 27절 fala 말씀을 같이 Sobre a 읽어보겠습니다. segunda condição do verso 27, leamos todos juntos. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. 십자가를 지고 나를 따라와야 내 제자가 된다고 말씀을 Diz que 하셨습니다. você tem que tomar agora a sua cruz para tornar-se discípulo. 다시 한번 질문을 던집니다. Agora pergunto novamente a vocês. 십자가를 지고 주님을 따르는 삶은 어떤 O 삶입니까? que é a vida que carrega a cruz de Cristo? 여러분 십자가를 지고 간다는 것은 어떤 의미를 가지고 O que 있습니까? significa carregar a cruz? 나무로 만든 그 십자가를 내가 어깨에 메고 가야 되는 것입니까? É carregar a cruz feita de madeira das minhas costas e andando?
고난 주간이 되면 종종 예수의 고난을 체험하기 위해 십자가에 자신을 매다는 사람들을 볼 수 Na Semana da 있습니다. Paixão, normalmente vemos pessoas que se colocam na cruz para ver o sofrimento que Cristo passou. 특별히 이 남미 지역에서 그런 모습들을 참 많이 보게 됩니다. Principalmente esses fatos a gente consegue observar bastante na América Latina. 여러분 그것이 십자가를 지고 주님을 따라가는 것입니까? Isso é realmente seguir a Jesus Cristo? Carregar a cruz? 누구든지 나를 따라오려거든 자기 십자가를 지고 나를 따르라고 하는 이 의미가 도대체 무엇입니까? Qual o significado está contido na palavra que diz: tome a sua cruz para vir a mim? 이 의미를 제대로 이해하기 위해서는 십자가의 의미를 이해해야 합니다. Para que nós compreendamos corretamente esse sentido, devemos primeiramente compreender o sentido da cruz. 우리는 많은 경우에 십자가를 고난, 고통의 의미로 이해합니다. Nós muitas vezes compreendemos a cruz como o sofrimento, como a dor. 그러나 십자가는 절대 이 고난과 고통의 의미가 아닙니다. Mas a cruz não significa dor e sofrimento, irmãos. 이 십자가의 의미를 이해하기 위해 겟셋만의 동산으로 가보셔야 합니다. Vamos aqui para Getsemane para compreendermos o significado e o sentido da cruz. 예수님이 잡히시기 전날 밤에 겟셋만의 동산에서 Em 기도하셨죠. Getsemane, Jesus orou antes de ser preso, 땀방울이 핏방울이 될 정도로 간절히 a 기도했습니다. ponto de seu suor parecer gotas de sangue. 그때 주님이 하셨던 기도를 기억하십니까? Lembre-se da oração que Jesus fez naquele momento? 아버지여 할만하시거든 이 잔이 내게서 지나가게 해달라고 기도했습니다. Disse: se for possível, tira esse cálice de mim. 인성을 가지신 인간의 몸을 가지신 주님이 십자가를 두려워했던 E 것입니다. assim mostra o temor de Jesus como o homem que veio a este mundo. 그래서 이 십자가를 치지 않으면 안 됩니까라고 하나님께 기도했던 E assim ele 거죠. estava orando: Senhor, será que não é possível não carregar essa cruz? 그때 하나님이 예수님에게 어떻게 응답을 Mas 하셨습니까? qual foi a resposta de Deus para Jesus? 우리 성경에는 명확하게 기록되어 있지 않습니다. A palavra de Deus não nos mostra claramente esse fato. 그러나 사건이 이루어진 것을 보면 우리는 그날 밤 하나님의 응답이 무엇이었는가를 이해할 수 Mas de 있습니다. acordo com o andar e ocorrer dos fatos, nós vemos a resposta de Deus. Podemos prever. 예수님이 십자가를 치기 싫어하시면서 주님께 이렇게 말했습니다. Jesus, não desejando carregar a cruz, disse a seguinte palavra: 내 뜻대로 마시고 아버지의 뜻대로 하십시오라고 não 기도했습니다. faça segundo a minha vontade, mas faça segundo a tua vontade. 예수님은 자신이 십자가를 져야 된다는 걸 잘 아셨습니다. Jesus sabia que ele deveria carregar a cruz. 자, 그럼 하나님께서 왜 예수님에게 그 십자가를 치라고 했습니까? Então, por que Deus disse para Jesus que ele carregasse essa cruz? 예수님을 고난 가운데 두기 위해서입니까? É para deixar ele em meio ao sofrimento? 예수님을 고통받게 하기 É 위해서입니까? para fazê-lo sofrer? 하나님이 예수님에게 십자가를 치라고 한 것은 저와 여러분의 구원을 위해 십자가를 치라고 한 것입니다. O motivo pela qual Deus mandou para que Jesus carregasse essa cruz é para trazer-nos a salvação a mim e a vocês que estão aqui. 이 십자가는 하나님 편에서 보면 저와 여러분의 구원을 위한 하나님의 계획이었습니다. Sob a perspectiva de Deus, essa cruz significa o plano de Deus para a nossa salvação. 예수님 편에서 보면 거역할 수 없는 사명이었습니다. Sobre o ponto de vista de Cristo, era uma missão a qual ele não poderia rejeitar. 십자가는 하나님의 계획이요 예수님의 사명이었습니다. A cruz foi o plano de Deus e também missão que Jesus carregou nesse mundo. 자, 이렇게 해서 다시 십자가의 의미를 생각해 봅시다. E assim novamente pense então no sentido da cruz. 누구든지 나를 따라오려거든 자기 십자가를 지고 나를 따라오라고 말씀을 E a 하셨습니다. palavra diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. 예수님의 십자가를 지고 오라고 말하지 않았습니다. Ele não diz para que você deve carregar a sua cruz e vir. 너의 십자가를 지고 나를 따르라고 Mas ele diz: 말씀했습니다. carregue a sua cruz e venha. 무엇을 의미합니까? O que isso significa, irmãos? 하나님이 우리 개인을 향하여 계획을 가지고 계신다는 이야기입니다. Isso significa que Deus possui um plano de vida para cada que está aqui. 우리는 하나님으로부터 우리의 분명한 사명을 받은 사람이라는 이야기입니다. Isso significa que nós temos uma missão perfeita que Deus colocou em nossas vidas. 나를 따라오는 사람은 자기의 사명이 무엇인가를 알아야 제자가 될 수 있다고 Então, para 말씀합니다. aqueles que desejam seguir ao Senhor Jesus, ele precisa compreender a missão que possui para si. 나를 향한 하나님의 계획을 알지 못하면 제자가 될 수 Se 없습니다. nós não conhecemos o plano de Deus, nós não poderemos então ser discípulos do Senhor. 그는 주님을 따라다니지만 구경꾼에 불과하지 제자가 될 수 없습니다. Essa pessoa pode estar seguindo Jesus, mas acaba sendo uma pessoa que simplesmente se torna uma espectadora. 여러분의 사명이 무엇입니까? Qual é a tua missão, irmãos? 하나님이 내게만 주신 그 사명이 Qual é 무엇입니까? a missão que Deus colocou no teu coração? 나를 향한 하나님의 그 계획이 무엇인지를 정확히 알아야 합니다. Você tem que compreender completamente qual é o plano de Deus na tua vida. 나를 향한 하나님의 계획을 알지 못하면 우리는 무리에 속하고 맙니다. Quando nós não conhecemos o plano de Deus que
que Deus concedeu a mim, os irmãos, uma 여러분이 pessoa da 예배의 multidão. 자리에 나와 있지만 나를 향한 하나님의 계획을 알지 못하면 구경꾼에 불과합니다. Se você vem ao culto mesmo estando aqui, se você não sabe desse seu plano de Deus, você se torna simples espectador do culto. 교회에서 여러 사역을 감당하더라도 나를 향한 하나님의 계획을 알지 못하면 여러분은 구경꾼입니다. Por mais que você faça muitas coisas servindo dentro da igreja, mas se você não conhece o plano de Deus na sua vida, você é simples espectador. 나를 향한 하나님의 계획, 이것을 우리는 비전이라고 말합니다. O plano que Deus colocou à nossa vida, isso se chama visão. 비전은 우리의 야망과는 다릅니다. A visão é diferente da nossa obstinação, da nossa ganância. 야망은 우리 속에서 만들어지는 것입니다. Essa ganância ela é trazida dentro de nós, por nós 야망은 mesmos. 나의 계획이요 나의 꿈입니다. A ganância são meus planos e meus desejos e meus anseios. 야망은 내 인생의 목표입니다. A ganância são objetos e propósitos de minha vida. 그러나 비전은 하나님이 우리에게 주시는 것입니다. Mas visão é algo dado por Deus a mim. 비전은 하나님으로부터 우리에게 오는 것입니다. Visão é algo que vem de Deus à minha vida. 비전은 하나님의 뜻을 이루는 것입니다. Visão é fazer a vontade de Deus. 여러분에게 비전이 있습니까? Vocês possuem visões? 여러분의 사명이 있습니까? Vocês têm essa missão? 내 평생을 던져넣을 사명이 내게 있습니까? Você tem uma missão capaz de você entregar toda a sua vida por ela? 내가 살아야 하는 이유가 하나님의 계획이어야 합니다. O motivo pela qual nós vivemos tem que ser de acordo com os planos de Deus. 내가 오늘 먹어야 하는 이유가 이 사명 때문이어야 합니다. O motivo pela qual eu me alimento hoje é de acordo com essa missão que Deus me deu. 사명을 발견하지 못한 인생의 고민은 의미가 없습니다. A pessoa que não descobriu a sua missão, os questionamentos que ela possui não tem sentido algum. 사명을 깨닫지 못한 사람의 인생의 몸부림은 아무런 의미가 없습니다. A pessoa que luta e reluta todos os dias sem uma missão em sua vida não faz sentido. 여러분 돼지가 먹기 위해 고민하는 것을 보셨습니까? Você viu algum porco se preocupar em comer e pensar um pouco? 돼지는 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까를 고민하지 O 않습니다. porco não se preocupa o que eu vou comer hoje, o que eu vou vestir hoje, o que eu vou me alimentar hoje. 사명을 발견하지 못한 인생이 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 무엇을 마실까로 고민하면 그는 돼지보다 못한 인생이 되고 맙니다. A pessoa que não possui uma missão, a pessoa que se preocupa o que eu vou vestir, o que eu vou beber, o que eu vou comer, é pior do que esse porco que estou citando a vocês. 주님의 제자는 내 사명이 무엇인가, 사명의 십자가를 깨닫는 자입니다. Aquele que tem a missão, ele sabe os planos de Deus e sabe o sentido da cruz em sua vida. 여러분의 남아있는 인생은 사명을 따라 살 수 있기를 Eu 축복합니다. desejo que o restante da vida que o irmão possui, vocês possam viver de acordo com a sua missão. 여러분의 남아있는 인생의 시간들이 하나님의 계획을 이루는 데 쓰여질 수 있기를 축복합니다. Que todo o restante da sua vida seja usada para fazer o propósito de Deus e os abençoe dessa maneira. 목회자를 여러분은 사명자라고 말합니다. Chamamos pastores e líderes como pessoas que receberam uma missão. 왜 목회자를 사명자라고 부릅니까? Por que chamamos essas pessoas que possuem missão? 하나님이 내게 원하시는 바가 무엇인가를 분명히 알기 때문에 그렇습니다. Chamamos essas pessoas porque essas pessoas sabem a missão que Deus lhe concedeu. 하나님은 목사나 어떤 성직자만 사명자로 부르지 않았습니다. Deus não chamou somente alguns líderes da igreja ou os obreiros para se tornarem, que receberem essa missão. 오늘 본문을 다시 눈여겨보십시오. Veja o texto da palavra de hoje novamente. 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르라고 말씀하고 E 있습니다. a palavra diz: qualquer que não tomar a sua cruz, qualquer, diz a palavra. 예수님의 십자가를 지고 오라고 말하지 않았습니다. Ele não disse que você tem que carregar a cruz que Cristo carregou. 이승희 목사의 사명이 따로 있습니다. Eu como pastor Lee tenho outras missões concedidas a mim. 사무엘 목사님의 사명이 따로 E 있습니다. o pastor Samuel também possui outras missões que Deus deu a ele. 우리 저마다를 향한 하나님의 계획이 다 있다는 O 이야기입니다. plano de Deus está desenvolvido e a missão de Deus está em cada um que está aqui. 그것이 무엇인가를 발견하기 위해 밤을 새워 기도하십시오. Nós devemos então varar noites para descobrir qual é a missão que Deus colocou em minha vida. 그것이 무엇인가를 발견하기 위해 여러분 하나님 앞에 몸부림치십시오. Vocês devem lutar todos os seus dias para descobrir a missão que Deus colocou em si. 오늘 이후에 여러분의 인생이 의미 있고 가치 있는 인생이 되기를 E que 축복합니다. assim a sua vida tenha sentidos e significados. 세 번째 우리가 기억해야 할 말씀이 있습니다. E o terceiro ponto que nós devemos lembrar. 33절의 말씀을 같이 한번 읽습니다. Leamos juntos o verso 33 de Lucas capítulo 14. 우리 소리내서 함께 읽습니다. Leamos todos juntos. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. 이와 같이 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면
내 제자가 못 된다고 E 말씀하고 assim a 있습니다. palavra diz: pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, ele não pode ser o discípulo do Senhor. 또 하나의 질문을 던지겠습니다. Agora faço mais uma pergunta para vocês. 여러분의 모든 소유를 다 버릴 수 있습니까? Vocês são capazes de renunciar de todas as posses que têm? 대답해 보십시오. Responda. 우리의 모든 소유를 버리지 아니하면 제자가 되지 못한다고 말하고 A 있습니다. palavra diz: se você não renunciar a tudo quanto tem, você não pode ser discípulo do Senhor. 아마 버릴 자신이 없나 보죠? Acredito que vocês não estão com tanta coragem assim de largar todas as coisas. 그럼 여러분 제자일 수 없습니다. Então você não pode ser discípulo. 사무엘 목사님도 시계를 버리시죠. O pastor também jogue fora o seu relógio. 우리 오늘 모든 소유를 다 버립시다. Nós temos que jogar e renunciar todas as coisas. 아멘 하신 분들은 다 버리고 가셔야 돼요. Somente as pessoas que disseram amém têm que largar todas as coisas hoje na igreja e vai para sua casa. 여기 버리다라고 하는 이 단어를 의미를 우리가 이해하려면 창세기 1장으로 좀 가보셔야 합니다. Para nós compreendermos a palavra renúncia, o sentido dela, temos que voltar para o livro de Gênesis capítulo 1. 창세기 1장은 하나님이 천지 창조에 관한 기록이 나타납니다. No capítulo 1 nós vemos o fato onde Deus cria todo o universo e toda a terra. 지루할 만큼 첫째 날 뭘 만들고 둘째 날 뭘 만들고 셋째 날 뭘 만들었다는 기록을 하고 있습니다. É até enjoativo de ler porque mostra em detalhes cada dia o que foi feito no primeiro, no segundo e no terceiro dia. 저는 어릴 적부터 교회에 다녔습니다. Desde a minha infância eu frequentei a igreja. 어린 시절에 이 창세기 1장의 이 하나님의 창조의 순서들을 열심히 외웠습니다. Eu fiquei decorando e memorizando na minha infância a ordem da criação de Deus. 아하, 첫째 날 하나님이 이런 걸 만들었구나. Primeiro dia foi assim que Deus criou. 아하, 하나님이 둘째 날 이런 걸 Assim no 만드셨구나. segundo dia Deus criou isso. 열심히 외웠습니다. E assim fiquei memorizando com todo o meu esforço, empenho. 그런데 어느 날 이런 의문이 들었습니다. E um dia chegou um questionamento, veio um questionamento a mim. 도대체 첫째 날 뭘 만들었는지 둘째 날 뭘 만들었는지 우리가 알아야 될 이유가 어디 있느냐는 생각을 가졌습니다. Onde está o motivo de eu ter que saber o que Deus fez no primeiro dia, no segundo dia e assim por diante? 성경은 첫째 날 뭘 만들었는가를 우리에게 가르치는 것보다 더 중요한 것을 가르치고 있습니다. Deus está ensinando algo muito mais importante do que saber o que Deus criou no seu primeiro dia. 창세기 1장의 전체의 주제는 우주 만물을 누가 만들었냐를 우리에게 선포하고 O 있습니다. capítulo 1 de Gênesis nos mostra quem foi o criador de todo o universo e de todas as coisas. 하나님이 만들지 않은 것이 하나도 없다는 사실을 선포합니다. Que nada nesse mundo não teve a mão de Deus que criou. 다시 말하면 우주 만물의 창조주가 하나님이라는 그 사실을 선포합니다. Isso significa que todas as coisas tiveram as mãos de Deus para que tudo fosse criado por meio dele. 그렇다면 우주 만물은 누구의 것입니까? Então de quem pertence o universo e todas as coisas criadas? 창세기 1장은 모든 만물의 소유권은 하나님께 있다고 선포합니다. Então o capítulo 1 de Gênesis mostra que toda a posse e todo o universo está sobre as mãos de Deus. 그리고 하나님이 사람을 E 만드셨습니다. assim Deus criou o homem. 그리고 그 사람이 하나님이 만든 모든 것들을 다스리고 관리하라고 통치권을 E 부여합니다. assim deu a ordem a esse homem para que ele pudesse dominar por todas as coisas e também administrar todas as coisas que Deus havia dado a ele. 하나님은 소유권자요, 사람은 통치권자입니다. Deus é o possuidor e o homem era aquele que iria administrar. 사람은 하나님이 만드신 모든 것들을 맡아서 관리하는 청지기에 E 불과합니다. assim o homem não passa de um simples mordomo que vai agora administrar todas as coisas que foram criadas por Deus. 하나님은 그 통치권과 함께 한 가지를 중요한 약속을 합니다. E também deu uma promessa importante através dessa mordomia e também deu um ponto importante a ser 그 lembrado por ele. 동산 중앙에 있는 선과 악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라고 Que ele não 말합니다. se alimentasse do fruto do conhecimento do bem e do mal, que estava no centro desse lugar. 주인이 먹지 말라고 하면 먹지 말아야 합니다. Se o dono diz não coma, você não pode comer. 그런데 주인이 아닌 이 사람이 통치권자가 그것을 따먹어 버리고 Mas 맙니다. esse homem que deveria simplesmente administrar, ele que não era o dono, ele se alimentou desse fruto do conhecimento do bem e do 그래서 mal. 사람은 죄인이 E 되었습니다. assim acabou tornando-se pecador. 죄인이 되었다는 이 말을 현대적인 말로 바꾸면 그때부터 인생은 불행하게 된 것입니다. E assim, transformando a palavra pecador nas palavras de hoje, ela se tornou uma pessoa infeliz. 인생은 언제 불행하게 되는가? Quando nós tornamos uma pessoa infeliz em nossa vida? 소유권과 통치권을 혼동할 때 불행하게 됩니다. Quando há uma incompreensão daquilo que é posse e daquilo que eu administro.
오늘 누가복음 이 본문의 33절은 바로 이 사실을 우리에게 E 가르칩니다. assim o verso da palavra de hoje, verso 33, nos trata desse ponto. 예수의 제자는 모든 것이 하나님의 소유에 있다는 사실을 인정해야 된다는 O 이야기입니다. discípulo do Senhor deve reconhecer que todas as coisas que nós possuímos pertencem a Ele. 그리고 주인으로 살지 않고 청지기로 살아야 한다는 E que nós não 사실입니다. devemos viver como donos dessa posse, mas devemos viver como os administradores dela. 그래서 주님은 우리에게 자기의 목숨까지 미워할 수 있어야 된다고 E 말합니다. por isso que diz a palavra que você é capaz de renunciar à sua própria vida. 여러분 우리의 생명도 우리의 것이 아님을 아십니까? Sabia que a nossa vida também não pertence a nós, irmãos? 하나님이 우리에게 생명을 주셨다는 사실을 아십니까? Você sabe que a vida foi dada a você através de Deus? 오늘 우리가 누리고 사는 모든 것들이 하나님으로부터 왔다는 사실을 아십니까? Você sabe que todas as coisas que nós estruturamos agora, tudo provém de Deus? 그렇다면 하나님의 청지기로 살아야 합니다. Então, se você reconhece todas essas coisas, você deve viver como administradores do Senhor. 그런데 우리 자신을 포함해서 이 땅의 모든 사람들을 한번 보십시오. Mas veja, observe a nós e também veja todas as pessoas deste mundo. 그 인생의 주인이 누가 되어 있습니까? Quem é o dono de suas vidas? 자기 자신이 주인이 되어 있지 않습니까? Eles não são os donos de suas vidas. 그래서 자기의 계획대로 인생을 살지 E 않습니까? assim não vivem a vida de acordo com seus planos, 자기의 욕심대로서 인생을 살지 de acordo 않습니까? com a sua ganância, 자기의 감정대로 인생을 de 살지 acordo com 않습니까? os sentimentos que vêm para si. 자기가 원하는 것들을 쫓아 살지 E 않습니까? não segue as coisas que ele mesmo deseja. 그 사람은 제자가 될 수 없습니다. Essa pessoa não pode ser discípulo do Senhor. 제자는 청지기 의식을 분명히 가질 때 제자일 수 있습니다. O discípulo pode se tornar discípulo a partir do momento que ela compreende a mordomia. 오늘 이 세 가지의 말씀을 다시 한번 기억하십시오. Lembre-se novamente desses três aspectos que eu contei a todos vocês. 나는 우선순위가 분명히 정립되어 있는가? Será que eu tenho uma prioridade de vida organizada? 내 삶에 예수가 최고의 가치를 가지고 있는가? Será que Jesus Cristo possui maior valor em minha vida? 세상의 모든 것들과도 예수를 바꿀 수 없다는 것이 분명한가? Será que está claro na minha vida que eu não posso trocar nada nesse mundo por Cristo? 그리고 나는 사명이 무엇인가? Qual é a minha missão? 하나님이 나를 향한 계획이 무엇인가? Quais são os planos de Deus que Deus colocou em mim? 난 무엇 때문에 내 인생을 사는가? Por que estou vivendo a minha vida? 오늘 배우는 이유가 무엇인가? O motivo pela qual estou aprendendo 오늘 나를 agora? 건강하게 다듬는 그 이유가 Porque 무엇인가? estou cuidando da minha saúde. Qual é o motivo de tudo isso? 내가 이 땅에 땀 흘리며 사는 그 이유가 무엇인가? O motivo pela qual estou suando tanto nos dias de hoje? 그것이 과연 사명 때문인가? É, de acordo com o plano de Deus, tudo isso vem do seu plano e da missão? 나는 사명을 발견했는가를 다시 한번 돌아보십시오. Veja e verifique se você descobriu a sua missão. 그리고 나는 청지기 의식을 가지고 사는가를 살펴보십시오. Em terceiro ponto, você observe se você tem o aspecto da mordomia, a percepção de mordomia em sua vida. 모든 것이 하나님의 것임을 인정하고 사는가? Se você realmente reconhece que todas as coisas pertencem a Deus, 내가 가장 아끼는 것까지도 하나님의 것임을 인정하고 사는가? até aquilo que nós conhecemos de maior valor em minha vida, será que realmente nós confiamos a Deus? 여러분 나의 모든 소유가 하나님의 것이라면 나의 모든 소유를 하나님을 위하여 사용해야 됩니다. Então, se nós reconhecemos que toda a nossa posse é de Deus, temos que usar a nossa posse para fazer a vontade de 그래서 Deus. 마태복음 6장 33절은 우리에게 이렇게 말합니다. Por isso, Mateus 6,33 nos diz: 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. 모든 것이 하나님의 것이기에 하나님을 위하여 먼저 쓰라고 E 말합니다. assim como todas as coisas provêm de Deus, você deve entregar todas as coisas primeiro para Deus. 하나님이 첫 번째여야 됩니다. Primeiro tem que ser Deus. 그리고 우리가 그 다음이어야 합니다. E depois logo eu venho. 우리의 na 삶 sequência. 전체가 하나님의 계획을 따라 살아가야 A 합니다. minha vida tem que acompanhar de acordo com os planos que Deus colocou em mim. 그 이유는 우리의 인생의 주인이 우리가 아니기 때문에 그렇습니다. O motivo de tudo isso é pois Ele é o dono, não sou eu o dono da minha vida. 오늘 이 말씀으로 다시 한번 우리를 제자의 자리에 세울 수 있기를 축복합니다. Eu desejo que através dessa palavra novamente nós possamos voltar para a vida do discípulo. 다시 한번 말씀을 드립니다. Agora eu quero repetir novamente. 교회 다니는 것으로 만족하지 마십시오. Não fique satisfeito somente em frequentar a igreja. 여러분 찬양을 하고 있다는 것으로 만족하지 Não fique 마십시오. satisfeito somente em estar louvando a Deus. 여러분이 기도하고 있다는 것으로 만족하지 Não fique 마십시오. satisfeito somente em estar orando. 끊임없이 내가 제자인가를 스스로 질문하십시오. Verifique todos os dias e questione: será que eu sou realmente discípulo do Senhor? 그래서 여러분 모두를 제자의 자리에 든든히 세울 수 있기를 주의 이름으로 E 축원합니다. assim coloque a sua vida firmemente, firmado como uma vida de discípulo diante de Deus. 아멘. 우리 한 1분간만 통성으로 기도합시다. 합심해서 우리 기도할 텐데 Leamos todos juntos em alta voz por 하나님 내가 minuto. 제자가 되게 해 달라고 기도하십시오. Senhor, faça com que eu possa ser discípulo do Senhor.
우리 소리 내어서 Vamos 기도하겠습니다. ler todos juntos, orar todos juntos em alta voz.